بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ترجیح بعدد الروات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والترجیح لا یقع بفضل عدد الروات وبالذکورۃ والانوثۃ والحریۃ، یعنی اذا کان فی احد الخبرین المتعارضین کثرۃ الروات وفی الآخر قلتها او کان راوی احدہما مذکرا والآخر مؤنثا او راوی احدہما حرا والآخر عبدا لم يترجح احد الخبرین علی الآخر بهذه المزیۃ لأن المعتبر في هذا الباب العدالة وهي لا تختلف بالكثرة والذكورة والحرية، فإن عائشة كانت أفضل من أكثر الرجال وبلالا كان أفضل من أكثر الحرائر والجماعة القليلة العادلة أفضل من الكثيرة العاصية. وفي قوله فضل عدد الرواة إشارة إلى أن عددا لا يترجح على عدد بعد أن كان في درجة الآحاد، وأما إن كان في جانب واحد وفي جانب اثنان يترجح خبر اثنين على خبر الواحد، وقال بعضهم يترجح جهة الكثرة على جانب القلة تمسكا بما ذكر محمد في مسائل الماء ولكننا تركناه بالاستحسان۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ترجیح واقع نہیں ہوتی ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے فضیلت دیتے ہوئے اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے یا آزاد کے اعتبار سے، یعنی اگر دو خبریں جو کہ آپس میں متعارض ہیں ان میں سے ایک خبر میں راوی زیادہ ہو اور دوسرے میں کم ہو، یا ان میں سے راویوں کی ایک جانب میں مذکر ہو دوسری جانب مؤنث ہو، یا ان میں سے ایک راوی آزاد ہو دوسرا غلام ہو، تو دو خبروں میں سے کسی ایک کو اس ترجیح کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس باب کے اندر جس کا اعتبار کیا گیا ہے وہ عدالت ہے، اور عدالت مختلف نہیں ہوتی ہے کثرت سے، مذکر ہونے سے اور آزاد ہونے سے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اکثر مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ یہ اکثر آزاد مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور قلیل جماعت جو کہ عادل ہو وہ کثیر نافرمان جماعت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور مصنف کے اس قول فضل عدد الروات میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عدد کو دوسرے عدد پر ترجیح نہیں دی جائے گی بعد اس کے کہ وہ درجہ واحد میں ہوں، اور بہرحال اگر ایک جانب ایک راوی ہو دوسری جانب دو راوی ہوں تو دو کی خبر کو ترجیح حاصل ہوگی ایک کی خبر پر۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ کثرت کی جہت کو ترجیح حاصل ہوگی قلت کی جہت پر، دلیل پکڑتے ہوئے اس مسئلے سے جو کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے مسئلوں میں ذکر کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو استحسان کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ دو ایسی خبریں ہیں یا دو ایسی روایتیں جو کہ آپس کے اندر تعارض رکھتی ہیں، ان میں سے اگر آپ نے کسی ایک کو ترجیح دینی ہے تو ترجیح میں آپ نے یہ والی چیز نہیں دیکھنی کہ کس طرف راوی زیادہ ہیں، جس طرف راوی زیادہ ہوں آپ اس روایت کو ترجیح دے دیں، جس طرف راوی کم ہوں آپ اس روایت کو ترجیح نہ دیں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ترجیح دینے میں مذکر اور مؤنث کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک روایت ایسا ہے جس کا راوی مذکر ہے آپ اس کو ترجیح دے دیں اس روایت کے اوپر جس کا راوی مؤنث ہے، ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ترجیح دینے میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک جانب آزاد آدمی روایت کر رہا ہے دوسری جانب کا دوسری روایت کا جو راوی ہے وہ آزاد نہیں بلکہ غلام ہے، تو آپ غلام کی روایت پر آزاد کی روایت کو ترجیح دے دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو روایات ہیں، روایات میں جو ترجیح دی جاتی ہے اس میں جو اصل اعتبار ہے وہ عدالت کا ہوتا ہے، اور عدالت جو ہے یہ عدد کے اوپر موقوف نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جانب 10 آدمی ہیں دوسری جانب 3 آدمی ہیں، وہ 3 آدمی 10 آدمیوں سے زیادہ فوقیت رکھتے ہوں کیونکہ 3 آدمی عادل ہوں 10 آدمی عادل نہ ہوں۔ یا اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عورت ہوتی ہے وہ کثیر مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ غلام ہوتا ہے لیکن وہ کثیر آزاد مردوں سے بھی زیادہ افضلیت رکھتا ہے جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ غلام تھے لیکن اکثر آزاد مردوں سے اوپر یہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو روایات میں آپ نے ترجیح دینی ہے وہ ترجیح آپ نے دینی ہے اس اعتبار سے کہ عدالت کہاں پر زیادہ ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ تعداد کہاں پر زیادہ ہے یا کہاں پر کون سے راوی مذکر ہیں، یا پھر اس طریقے سے بھی آپ ترجیح نہیں دیں گے کہ کون سی روایت جس کا راوی وہ آزاد ہے، اس طریقے سے ترجیح نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ کثرت راویوں کے اعتبار سے ترجیح نہیں دی جائے گی، یہ اس وقت ہے کہ جب کہ خبر واحد کے درجے میں ہو۔ اب ایک طرف بھی خبر واحد ہے دوسری طرف بھی خبر واحد ہے، تو خبر واحد کی جو راوی ہیں ان کی تعداد جتنی بھی ہو، چاہے ایک طرف مذکر ہے دوسری طرف مؤنث ہے، چاہے ایک طرف آزاد ہے دوسری طرف غلام ہے، اس میں کسی اعتبار سے ترجیح نہیں دی جائے گی۔ البتہ اگر ایسا ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس کا راوی ایک ہے اور دوسری طرف وہ حدیث ہے جس کے راوی 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر یہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ راویوں والی روایت کو ترجیح دی جائے گی اس روایت کے اوپر جس کا راوی ایک ہے۔ آسان مسئلہ ہے جو کہ بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ جو ترجیح ہے یہ واقع نہیں ہوتی کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے آپ فضیلت دے دیں کہ ایک طرف روایت ایسے ہے جس کے راویوں کی تعداد زیادہ ہے، دوسری طرف روایت ایسی ہے جس کو روایت کرنے والے راوی کم ہیں، تو جو کثرت راوی ہیں وہ والی روایت کو آپ ترجیح دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی آپ ترجیح نہیں دے سکتے کہ مذکر والی روایت کو آپ مؤنث والی روایت کے اوپر ترجیح دے دیں، ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے حریت، ایک روایت ایسا ہے جس کو آزاد آدمی نے روایت کیا ہے، آپ اس کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں اس روایت پر جس کو غلام نے روایت کیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 خبریں ہیں جو کہ دونوں خبریں آپس میں معارض اور مقابل ہیں، ان میں سے ایک خبر کی جانب کثرت راوی ہیں دوسری جانب قلت راوی ہیں،
تو आप उसमें से कसरत रावी को तरजीह नहीं दे सकते। ये इसी तरीके से एक रवायत ऐसे है जिसका रावी मुज़क्कर है, दूसरी रवायत ऐसे है जिसका रावी मुअन्नस है, तो यहाँ पर भी आप इन दोनों में से किसी को तरजीह नहीं दे सकते। ये इसी तरह एक रवायत ऐसा है जिसका रावी आज़ाद है, दूसरी रवायत ऐसी है जिसका रावी गुलाम है, तो यहाँ पर दोनों खबरों में से किसी एक को दूसरे के ऊपर तरजीह नहीं दी जाएगी बिहादिल मज़िय्या, इस इजाफे की वजह से कि यहाँ पर चूँकि एक किसी न किसी दर्जे पर फजीलत हासिल है तो अब यहाँ पर तरजीह दे दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखें जिस चीज़ का एतबार किया गया है इस बाब के अंदर वो ये है अदालत, यानी जो तरजीह दी जाएगी दो रवायतों में से किसी एक रवायत को, वो अदालत के एतबार से तरजीह दी जाएगी कि कौन सा रावी ज़्यादा आदिल है। और ये जो अदालत है ये कसरत की वजह से मुख्तलिफ नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जानिब कसीर अफराद होते हैं लेकिन वो आदिल नहीं होते, और दूसरी जानिब कलील अफराद होते हैं वो आदिल होते हैं, ऐसा होता रहता है। इसी तरीके से ये जो अदालत है मुज़क्कर और आज़ाद होने के एतबार से भी इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं होता है, तब्दीली नहीं होता है। बाज़ औक़ात मुज़क्कर आदिल होता है, बाज़ औक़ात मुज़क्कर आदिल नहीं होता, मुअन्नस आदिल होता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात आज़ाद आदिल होता है, बाज़ औक़ात आज़ाद आदिल नहीं होता है बल्कि गुलाम आदिल होता है। यही वाली बात कर रहे हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये अक्सर मर्दों से ज़्यादा फजीलत रखती हैं। अब यहाँ पे देखें एक जानिब एक औरत है, दूसरी जानिब कसीर मर्द है, लेकिन अकेली औरत वो कसीर मर्दों से ज़्यादा फ़ौक़ियत और अफ़ज़लियत रखती है। ये इसी तरीके से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हबशी गुलाम थे, ये कसीर आज़ाद मर्दों से ज़्यादा फजीलत रखते हैं। और इसी तरीके से ऐसा भी होता है कि कलील जमात जो कि आदिल हो वो कसीर नाफरमान जमात के ऊपर फजीलत रखती है, तो लिहाजा इस एतबार से आप तरजीह नहीं देंगे। अच्छा, इसमें जो ये कहना फ़ज़ली अदद रुवाती, इसमें इशारा इस बात की तरफ कि अदद एक अदद को दूसरे अदद पर तरजीह नहीं होगी बाद अनकाना फ़ी दरजतिल अहादी, बाद इसके कि दोनों खबरें या दोनों हदीसें वो दर्जे वाहिद में हो, यानी एक तरफ भी खबर वाहिद है, दूसरी तरफ भी खबर वाहिद है। एक खबर वाहिद है जिसके रावी 3 हैं मिसाल के तौर पे, दूसरी तरफ खबर वाहिद है जिसके रावी 2 हैं, तो यहाँ पर एक को दूसरे के ऊपर तरजीह नहीं होगी। अलबत्ता अगर ऐसा हो कि एक जानिब एक रावी है, एक रवायत है जिसका रावी एक है, दूसरी जानिब 2 रावी हैं, तो फिर जो 2 रावियों वाली रवायत है उसको एक आदमी वाली रवायत के ऊपर तरजीह दी जाएगी। वक़ाल बाज़ुहुम यतरज्जहु जिहतुल कसरत, यहाँ से अलबत्ता बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि अगर एक जानिब कसरत रावी हैं, दूसरी जानिब रावी कलील हैं, तो फिर जो कसरत रावी वाली जो रवायत है उसको तरजीह दी जाएगी, यानी रावियों की तादाद का ज़्यादा होना ये वजह तरजीह है। बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं और वो इस्तिदलाल करते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला के इस कौल से, जिसको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला ने पानी के मसाइल के अंदर जिक्र किया है, जो कि किताबुल इस्तिहसान फिल मबसूत के अंदर तफसील से मौजूद है। लेकिन उसके बाद आगे हज़रत ये फरमा रहे हैं कि ये वाला जो मशाइख़ अहनाफ हैं, जो हनफिया के मशाइख़ हैं, उन्होंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला के इस फरमान को इस्तिहसान की वजह से तर्क कर दिया है। इस्तिहसान के बारे में थोड़ा सा समझ लें, एक होता है क़यास और एक होता है कैसे मख्फ़ी। कैसे मख्फ़ी को इस्तिहसान भी कहा जाता है। इस्तिहसान की वजह से जो हनफिया के जो मशाइख़ हैं उन्होंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला के इस फरमान को तर्क कर दिया है। लिहाजा अब जो मुफ्तबी कौल है वो यही है कि खबर वाहिद के अंदर आपने तादाद का एतबार नहीं करना है, अगरचे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला ने तहारत माँ के मसले के अंदर कसरत तादाद का एतबार किया है। ये बता रहे हैं कि बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि कसरत तादाद की जिहत को तरजीह दी जाएगी किल्लत वाली जिहत पर। दलील पकड़ते हैं उन मसाइल से जो कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला ने पानी के मसाइल में जिक्र किया है। वलाकिन अदरकनाहु बिल इस्तिहसान, लेकिन जो हनफिया के मशाइख़ हैं उन्होंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला के इस फरमान को इस्तिहसान की वजह से तर्क कर दिया है। लिहाजा अब जो मुफ्तबी कौल है वो यही है कि किल्लत रवात को कसरत रवात पर या कसरत रवात को किल्लत रवात पर तरजीह हासिल नहीं होगी।